'Cause we'll be on a tiger. Cause we'll be on a tiger. Halo, Mikaela. Apa kabar? Kita berjumpa lagi. Mika, hari ini mau belajar apa, Mika? Mika masuk final ya, selamat ya. Kita mau persiapan lomba. Mika mau Scratch, mau Python, atau mau creating apps? Coba, bentar. Kak Cika sambil neror Arya dulu bentar. Arya kok belum masuk? Oke, oke, oke. Gimana? Gimana? Hai, Hai, Mikaela, gimana? Hari ini Mikaela mau ngerjain yang mana? nanti sebentar lagi aku kan ada itu. Lomba ya? Mikaela udah masuk final kan? Iya, Selamat ya. thank Mik, you. dikasih tahu nggak mau gimana nanti finalnya ngapain? Kita latihan aja mau. Oh, itu dikasih taunya hari Selasa. Oh iya, Mama Mikaela bilang nanti dikabarin hari Selasa Kak belajar apa. Tapi Mikaela mau mau hari ini mau ngerjain Aku Scratch, mau sih latihan. sempat bikin scratch story Hah? tentang sampah. Ih, masa lucu, Mik? Ya, Mana lama coba? kayak Tapi gitu. bener loh, bikin sampah misalnya bisa bisa misalnya memilah sampah kalau bener buang sampahnya dapat skor gitu. Kayak gini. Udah sampai Pakai sini bahasa lagi. Aduh, belum Inggris. screenshot tadi. Cobain kayak gini. Ya Allah, bagusnya. Pantesan masuk final. Ya Gak Allah. ada suara. Gak apa-apa. Oh, terus? Ih, bagus lagi. Ilustrasinya bagus lagi. Aku kurang jago gambar. Wah, Kak Cika dong. Paling gak jago mah. Ini ya, Oh. Iya kayak gini. Ini lucu cuma banget ini. dua gitu. Tapi aku mau bikin ini dulu. Coba itu ya. Eh, ini kayak Terus dia bikin lagi ilustrasinya mah gitu. lucunya. Hah. Tapi dimakan. Ini lucunya Mik. Dimakan. Oh benar. Kasian. Mika waktu itu lihat kan waktu itu si Mati. iya emang ada kan turtle yang ketusuk sedotan kalau nggak salah deh. Oh, bener. Kalau nggak salah dimakan juga jadi mati. Di perut-perut ikan Nggak juga tahu banyak plastik. plastik. Iya bagusnya Mik. Mik kalau milih yang satu lagi udah ada. Enggak, Ada 3 pilihan. sebenarnya ada 3 choice. Ah. Tapi yang satunya lagi aku belum bikin sama yang satu lagi error. Oh, yang satu error kenapa? Itu Ya, lucu ya. Pohonnya ada daun-daun berjatuhannya, detail juga ya. Oh, bagus. Tapi ini aja udah pegel pasti ya Mik ya bikin animasinya juga udah capek ya, udah banyak ini. iya. Tunggu ya. Sebenarnya ada satu lagi tapi kayak nggak make sense gitu. Ini nih, klik. Ini ceritanya berbulan-bulan, jadinya kayak nggak Oh, ngapa-ngapa. udah ganti, Kayak iya gitu. udah ganti musim gitu kan? Iya, ini musim. Terus kan udah berpuluh-puluhan tahun gitu. Dan dia Jadinya nggak tetap nggak berubah gitu ya? Oh iya jadi banyak bener. sampah. Iya bener. Tapi Jadi poinnya bagus, Mik. sedih. Ilustrasinya juga bagus, bener deh. Iya, bener. Jadi waktu Kak Tapi Cika, aku nggak bisa gambar sampah lain, jadi kayak gitu. nggak apa-apa. Udah jelas, udah maksudnya poinnya bagus gitu. Maksudnya tanpa harus gimana-gimana. Oh itu tuh ganti musim. Oh ini tuh sampah. Udah clear. Kalau poin-poinnya bagus dah. Keren tau Mik. Iya, iya bagus, bagus. Lucu ya, Kak Cika Gitu. nggak pernah lo kebayang bikin gini. Maksudnya lebih kayak ke Arya, lebih ke misalnya, astaga ini codingnya. Maaf, agak terlambat. Iya Ya, Arya, langsung mulai aja Arya. Cheers nih ya ya. Yuk. Yo, yuk.
sambil lihat yang Mika. Oh, dia Hmm. soalnya banyak dialognya ya. Harus rajin lagi mindah-mindahin barangnya kan, ke sana ke sini, ngomong ini ngomong itu. Tapi bagus, smooth. Ini sih cuma ini tapi lebih Kalau bagus dibuang, sih. yang dibuang di tengah itu belum ya, Mik ya? Hah? Yang dibuang? Kalau dibuang Oh, ke tengah. ini bukan dibuang sih, lebih ke apa sih ini? Seru banget, tar. Nah, ini. To the trash can nanti di apa sih? Kayak diurai gitu. Kalau yang lain kan Ya, di dijadiin jam ocean, tangan. yang ini do nothing gitu. Heeh. Ini diurai gitu. Iya, atau di recycle bisa jadi apa kan? Bisa jadi Jadi gelang atau plaster. apa? Gelang yang itu loh. Gelang Hmm. yang dijual itu loh yang buat save the ocean or something lah bisa. Hmm. Ya bagus ya. Apalagi ya, tapi ini udah bagus sih story gini. Oh, jelek. Kasihan. Oh iya, pas dia sedih dimakan turtle. Ilustrasinya bagus, warnanya juga bagus. Impresif, impresif. Tinggal bikin satu lagi. Ini. Oh iya, Sokata bikin satu lagi yang itu ya, berarti yang diurai ya. Ya, Mistika nanti pas itunya aku kurang tahu sih. Yang itunya, yang itu. Yang mana Mika? Pas kapan Selasa? Enggak pas itunya lombanya. Kurang tahu soalnya belum dikasih tahu juga, cuma dikasih tahu meetingnya jam berapa gitu. Tapi kemarin ngapain Mik yang lomba kemarin? Kemarin logika juga yang tentang scratch kayak if ini dan ini gitu. Mm-mm. Tapi semoga apa ya project gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau Mika bikin project kan sebenarnya jadi akhirnya jadi nggak masalah sama semua soal kan. Jadi misalnya event udah tahu, sound tahu, sensing bisa. Cuma paling tricky aja misalnya apalagi tuh spawning random lah paling harus ngakalin yang gitu-gitu ya misalnya. Iya. Tapi sejauh ini Mika udah banyak loh, udah semuanya dipakai loh semua blok. Kuning, biru, ungu, Kecuali yang variable-nya tuh nggak? sensing juga Yang pakai ya ini udah. operator sama ini. Variabel ya. Nama blok. Iya, variabel tuh buat scoring misalnya. Sound juga aku nggak pakai sih. Tapi yang menurut Mikaela paling susah yang gimana? Yang apa? Ada yang susah Yang nggak? paling susah apa ya? Harus ada ini ya, harus ada kasusnya dulu. Oh baru, oh ya mesti gimana ya gitu kan. Terus ini nggak terlalu susah kalau yang ini move-move-nya. Tapi gambarnya Ini apa? Oh ini. mah di Tapi project. enaknya bisa di copy paste. Jadi kalau mau modifikasi gampang. Oh Mika, tuh bisa gini. Kak Cika mau ngajarin sesuatu. Oh, Ntar, boleh pinjam nggak? boleh. Ya. Mika kan misalnya nih ya, Mika udah tahu belum? Misalnya Mika nih mau blok ini. Blok ini mau ada di botol yang lain gitu ya. Mika tuh tinggal drag aja misalnya. Blok ini di drag aja. Oh, lu putih. Tar. Blok ini di drag aja ke sini gitu. Atau misalnya ini ya semua. Oh ya, aku pernah. Pernah, itu ya udah tahu ya. Satu itu. Pernah. Itu jadi biar lebih cepat. Satu lagi ini Mika udah pernah pakai backpack belum? Backpack yang mana? Ini nih. Nih di bawahnya Oh, ada backpack. apa itu? Nah, kalau Mika misalnya punya coding yang misalnya, ini tuh bakal kepake lagi sama Mika taruh di backpack. Oh, Jadi nanti suatu hari Mika perlu lagi, tinggal ngambil dari sini. Jika sering berarti gitu. kalau tunggu, itu kesimpan sama semua game. Iya, jadi kesimpan di akunnya Mika. Tunggu, berarti kalau aku lagi lomba berarti bisa pakai itu. Ih, kacau juga sih emang iya. Nah, misalnya gini pun ya paling kacau gini. Misalnya Mika ke scratch nih misalnya. Misalnya Ini misalnya ya. di save dulu deh. Pilih boleh nggak? Di save dulu. Oh, save dulu, save dulu, save dulu. Nih misalnya Mika ke sini ya. Nah, ke situ misalnya.
Terus udah gitu cari misalnya ke Kacika misalnya. Oh iya ya bisa gitu ya. Tapi ya udah sih Kacika tuh sering buat misalnya udah pernah bikin terus lupa misalnya apa ya misalnya ini deh gitu ya. Hmm. Terus misalnya Mika lihat nih Kak Cika bikin apa? Misalnya ini gambar yang gampang aja. Oh coba lihat di dalamnya gitu. Kayak apa sih gitu. Terus ada blok yang Mika mau masukin ke situ masuk loh. Hmm? Jadi kita bisa ngambil coding orang juga. Remix apa gimana ya? Si Insight nggak bisa nih. Kok nge-lag sih? Taruh ya. Arya lagi apa Arya? Arya udah buka itunya belum? Code Chef. Ini nggak bisa. Bentar, login. Login Ini ya, bakal udah di gitu remix. share screen. Kok nggak bisa sih Remix deh coba. Kok nggak hang ya, Mik? Nih gimana sih? Yang Verkaufen ya, ya. Ya bentar pakai ini. Eh, Google aja. Ya, Coba tunggu dulu. Nah, dah. Deh kan, misalnya, Mika kan ini kan ada backpacknya nih di bawah. ya. Ini berarti backpacknya Mika kan yang tadi. Tuh kan ada. Misalnya, aduh Kak Cika apa yang ngambil yang Kak Cika? Ya udah bawa aja sini, ambil di backpack nanti dia masuk. Nanti Mika pulang ya udah itu yang barang yang ngambil dari Kak Cika masih ada di tasnya. Jadi itu kepake gitu. Jadi kadang-kadang Kak Cika tuh saya bikin kayak kontrol gini tuh sama Kak Cika ditaruh di backpack gitu misalnya atau apa. Misalnya lupa gitu terus nanti ngambil dari backpack. Waktu itu bikinnya gimana gitu. Jadi Mika bisa kepake lumayan sih. Misalnya balik lagi ke scratch. Misalnya Mika perlu pakai, ya udah gitu. Ambil aja dari backpack. Gitu. Dah lanjut Mik. Jadi si backpack itu berguna. Misalnya Mika punya apa ya animasi atau timer gitu loh yang males bikin lagi atau apa yang sering kepake. Kalau Kak Cika tuh yang sering kepake apa ya moving terus misalnya spawning. Tapi nanti semuanya masuk ke situ. Tapi nggak tahu ya kalau lomba diomelin nggak tuh kalau ada backpacknya. Pas nggak dilihat aja. Arya share screennya mana Bisa, Arya? bisa cepet kan itu? Aduh, lupa password. Pakai Dasline. Jadi aku lanjutin ya, bikin yang itu. Yuk lanjut. Oke. Tadi kan sampai mikir ide apa ya? Oh, nanti kita bikin game apa ya? Tadi kan di Scratch tuh lagi bikin Royal eh hmm, aduh lupa namanya apa. Tower Defense. Bukan Tower Defense. Loh kok hilang ya waktu itu bikin apa ya? Taruh my stuff. Oh, Beast versus Ants. Iya kayak yang gini loh. Mika misalnya bikin menu. Menu kan sering ada tuh menu buat game. Kadang-kadang kan males sih bikin lagi dari depan, ambil aja dari backpack. Atau Kak Cika suka bikin spinning wheel gitu loh, Mik. Jadi kalau misalnya mau nguji dapat hadiah nggak? Atau misalnya lucky nggak? Boleh ngulang lagi atau enggak? Itu kan pakai spinning wheel. Daripada bikin lagi, taruh tuh di backpack. Kepake lagi dah. Atau scoring gitu. Leaderboard, yang gitu-gitu. Hmm, Ini kalau dilihatnya, oh bisa. coba. Arya udah bisa login. Pusing nih Arya lupa apa password nih. Aduh pengen bikin apa ya waktu itu ya Scratch ya.
That's his weekly average. There's 168 hours in a week. What the f is wrong with that, bro? What? Lucu. Like, he's growing that. Guys are actually not saving. Bro. No, exactly. We can't prove it, bro. He's like the Harvard. We can't prove it, but we know exactly what you were doing, bro. Yeah, this one's not that bad. This is average, bro. This is average. Like average. You know? 14 hours on the freaky AI, bro. I can say it. Eyes closed, blindfolded, throw a dart. What do you think he was doing? Wow, 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 wow. That right. By the end of the video, I will duplicate the newest and best Roblox. Oke. Mana? Maaf lama banget. Loginnya udah bisa, ada passwordnya. Yo. Oke, Arya. Ketika tunggu share screen-nya. But even still have it, keep watching because I'm going to show you how to duplicate infinite plants with the newest money method. And yes, trust me, it is not that hard. Anyone can do it. So let me show you and let us begin. Alright, so of course, before we start, we are going to need the Bolt Blossom, but I did do most of the work already, don't worry. It is not going to take us a whole week for this video. I already have most of the quests done. I just need this last little part right here, and let's skip this quest. And boom! Let us claim the Bolt Blossom. Right there. There it is. A whole week's worth of quests for that little tiny thing right there. But it's going to be worth it, guys. Trust me. But no, you do not need the Bolt Blossom right here to do this glitch. In fact, it's actually pretty bad with the Bolt Blossom. There are definitely easier plants to do with it. I will show you later, but for now, let me plant this Bolt Blossom right here. Boom. Alright, so now we do need to grow it as much as possible. So I'm here on my other account with a bunch of these sprinklers. But now, where the hell is the seed, guys? What? I can't even... Okay, well, I'm guessing it's gonna be somewhere here, so I'll just put down the sprinklers here. Boom, 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 and I'll ask Master Sprinkler going down. Okay, well, it's gonna be worth it, guys, okay? Now, I do not want to be wasting those Wih, sprinklers, so ini adalah winter. Nah, ini Arya sudah share screen. Look, my first Bolt Blossom. I'll try and debug this problem. Man, I mean, there's no rainbow. It's not even a Yeah, gold yeah. drum. Yeah, low-key, I'm gonna collect all of these, and let me see the base price first. Well, I guess it's already 38 kg, which is huge, Ya but adalah. when we did the crazy stuff, let's see how much does it Kalau cost. print One double more diinteger dikaliin 2 aja ya. billion. I guess it's not called that you can't Berarti use it for something. Okay. input Now, what most people for bigger, let me explain what we're gonna do. the No, no, in we're range gonna need to hatch a lot of these dino eggs. T print n kali 2. Iya dong. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. Print n kali 2. Kok udah ada? Ya gitu. Ya. Coba sampai kok cepet banget. Kok cepet banget loh. Dah. Apa? Oke, nah. T in input in range T n sama dengan n-nya nggak usah, langsung aja. Kayaknya ya. Yang baris 5 nggak usah ada, langsung aja print 2 kali n, ya nggak sih? Nggak ada yang harus inputting, bener-bener ya, bener. Bentar ya, bentar, aku nggak terlalu ngerti. Aku suka baca tanpa mengerti. Coba ada Arya baca dulu boleh. Here, give it a program. Baca dulu. Baca. Ini. Allah, ini kenapa laptopnya? Laptopnya. Coba dulu. Oke. Lah, Kayaknya
Hah, kayak bener teh. Apa yang kurang ya? Udah lihat Mikaela. Oh, nah. Kenapa ya ya? Coba lihat. Jika periksa coba. Ini udah mau next modul nih. Nah, apa ya yang salah? T input. For I in range T. Kok ada emang boleh boleh 2 ya kalau dalam satu chord gitu? Maksudnya 2? Inputnya. Boleh kan? Kita input yang satu mau berapa input. Terus kita masukin bilangannya apa aja. Kayaknya ini gini Hmm, nggak sih? Ya, ini gini nggak sih? Nah gitu nggak sih? Coba ya. iya juga ya. Ya, Makasih Kak Cika. bener ya? Ah iya bener. Oke, lanjut Arya. Asik, asik. Hah? Arya salah masuk deh. Ini bukan Verkaufen loh ya. Aku apa? Aku lupa passwordnya. Terus apa? Itu emailnya itu di HP aku. HP aku diambil sama bunda ibu aku. Waduh, waduh. Ya udah kita kerjain. Pantesan lesannya kok beda. Oh, oke. Oh, Kak Cika ingat. Bapak pernah ngasih. Tar ya. Nggak, sok. Arya lanjut Kak Cika. Ngintip dulu. Saya Bapak pernah ngasih. Tunggu ya. Verkaufen ya. Cari dulu. Ambil password Arya ya. Ya ada ya. Kak Cika punya ya. Sabar. Kita start dulu. Kita start dulu. Arya lihat di chat ya. Oke. Sayangku. Pindah dulu. Ke sini ya. Hmm, Lihat deh. Kak Cika punya password sama username-nya. siap. Bentar. Enggak, itu yang lama. Aku udah ganti. Oh, Semaria diganti. Iyo. Oh my God. Ya Kak Cika nggak tahu. Ya udah lanjutin nih berarti. Ya, gimana nih? Tahu. Ini kenapa berita di Cikalia? Ah, udah selesai. Nah kan? Atau yang ini Arya ya? Apa? Ya lupa passwordnya. Bentar ya. Oh ya.
Password code check yang atau ini aja. Masa Mas Solearn kegampangan buat area ketika cariin yang susahan deh. Ntar ya apa ya. Tapi ini area harusnya beres juga nih. Apa kita cari yang susah aja ya, area yang ini aja. Tunggu. Coding for data coba. Ya cobain ini aja ya. Data programming biar nggak bosan ya nih. Coba solo learn tapi yang beda Kak Cika juga coba lihat deh kayak gimana sih. Tapi cuma punya 5 hati lagi deh ini. Kok gampang ya? Nah, cek dulu bisa susah apa nggak? Hmm, Oh, yang mana? Eh, oke. coba ya. Oh, solo learn. Tapi ini yang data codingnya ya bukan Python doang. Tapi kalau Kak Cika lagi nyoba takut kegampangan. Oke. Area coba ya dulu. Ini baru intro. Print, Bentar, wake up. Habis passwordnya sayang lupa. Order ready. Print kurung 360. I have 7 of them. Actually, that's quite a Continue. lot. But I am gonna buy a bunch of these common eggs so I can turn them into the DNA machine. There's probably 7 Lesson of them. completed. For us guys, we are gonna need a lot of them. Yeah, thankfully this is not hard Okay, to continue. just stock up on dino eggs. Wait, hold on. But I just gotta hand the entire freaking egg. Okay, no, I'm gonna hatch it first. Boom, boom, boom. Now, while those grow, I am gonna log out because I do not want to be losing sprinklers, bro. They're already at 20 seconds. Level up. See you guys in a couple minutes. Hopefully, we have some huge bone blossoms. Alright, everything should be grown after this white flash. Okay, and what the? That is certainly not a good harvest, guys. What? We only got one big one. Well, let me crack open these eggs first. Got a dog, got a bunny, and the last thing is another dog. But it doesn't even matter what we get here because we're just gonna sacrifice all of them anyway. Boom. Okay, 60 minutes. Now it's time for me to go ahead and start cracking dinosaur eggs. So let's put all 3 of them down. Boom. This is a 4-year-old. I think you were crazy. It's called butter drying. It's something that usually saves, but no one is crazy enough to do it for 4. Print. Great job. I removed all of the butter, and this thing was looking hard. Next up was to remove the outer chemicals. And once the trim was done, I went ahead and seasoned it real good. Took it outside and put it on the grill. As the next step was to go ahead. Not bad. This is an order. Okay, continue. Yeah, Have you ever heard of stick? memory and variables. Learn. Now the idea is pretty simple. What you want to do is Nah, there's several different paths to choose. I decided to make a very flavorful. item For that, I like garlic, bacon, and thyme. Now for the steaks, I went with porterhouse. item Salt, or dry bread, like that. Because the next thing to item watch. Country France. Gampang sih ya, tapi bisa dikebut device sama dengan iPad.
balance. Variable name, value level up. False. Hatiku berkurang satu. Oke, sekarang teks data kayak gimana? But we'll take it out and put a seed. Because in the end, you are left with some beautiful steaks. Now the question is Getting this ready, Arya. worth it? Mika I gimana, Mika? There's a I wanted to try something that was never done. So first I got a nice big brisket. Trimmed it. Then I tried to use this. Oh wait, without the brisket, I laid down some banana. Musim gugur ya? Autumn ya? Amount of clay. Bagus nih warnanya. The colors is beautiful. Mm-mm. Oh, very surprising. There's the brisket. Nanti yuk. This is a steak that is going to be drowned in cheese wraps. I know for a fact I've never Ah, kegampangan kita coba cari yang lain. choose the right kind of steak. I went with finger steak. Apa? Oh. The rarest pets for this new secret method. If you didn't know, the Grow a Garden prehistoric update brought us this crazy new dinosaur pet mutation machine. But if you Nah, talk to the ini ya. mutation man, he says that rarer pets get better rewards. So in the name of science, I'm donating a golden dragonfly pet, which is the best pet in Grow a Garden. And now I just wait 1 hour and no way we got it. We got robbed. I'm deleting the rarest pets for this new secret method. If you didn't know, the Grow Prompts response. Lihat suka ini kali ya. Kayak I have had almost 1 million people subscribe to me on YouTube. Well, kind of. I'm sure you're looking at that big 800K next to my name thinking I've lost my damn mind. But if you account for the amount of subscribers I've lost, the number actually jumps up by over 150,000. Now, I'm not too cut up about this. People subscribe to a channel before deciding it's cringe and moving on all the time. But it did get me curious about which of my videos caused the most Mana people ya? to unsubscribe. It turns out the most subscribers I lost in a day was back in July last year, when this video about the Chinese fighting game Dong Dong Never Die started going viral. Which is honestly kind of surprising to me. Like, I still think this is one of the best videos I've ever made. Nanti But I guess like 1,000 people weren't big on the Mao's hairline joke. Meanwhile, the most I lost in a week was back when Hazbin Hotel first dropped, and low-key, I kinda get it. At the end of the day, though, I'm just grateful I've never made a video so whack I've lost more subscribers than I gained. And you should make sure this video isn't the first by hitting the funny subscribe button. YouTube! This is a shift I guarantee you never tried. Starting with the whole Anya with that thick back cap on top. In an act that is very
tea to upset Latin America, I carefully remove, season with salt, and into a medium pan around. For the rest of the picanha, I season simply with salt and pepper, then grill that stack medium rare for ready. After 45 minutes, Fat Cat still seemed floppy, but to my excitement, it really crisped up once it cooled down. Though I have to say, it looked pretty diabolical. Next Whipped up some level. Brazil cheese bread and assembled our constructed picanha buns. Crunchy, tender, and chewy textures. Perfect snack if you don't like cheese. Wow. This is a chip. Hmm. This is a nation, and today I'm Ayo telling lagi the deh. expensive Wah, ini yang pasti laut. Apa ya? Tunggu sebentar. Dia belajar prompting aja, coba ya. Iya, lucu-lucu. Nah, iya. Soalnya waktu itu Bapak pernah bilang Arya belajar prompting bisa nggak? Nice. Lanjut ya. Kita cek.
Wow. Iya bagus. Mika lucu gambarnya 3D. Mm-mm. Oke. From outside. Mm, Oke. Mm-mm. Ya mohon Arya semangat, Mika juga semangat. Thank you, Miss. Mm-mm. Enggak, Kaget tiba-tiba enggak. Kenapa ya? nanti aja. Ah. Nggak usah. Betul. Iya, betul. Could you please close the door? Mm-mm. Got new mail. Ah. Oh nice. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Coding kamu gimana sih? Kamu udah masuk Photoshop belum? Udah. Yang Pro udah. Hmm? Yang Pro atau yang nggak Pro? Kak Dikasih kan bilang yang Pro. Passwordnya lupa tapi ya masuk ke yang Verkaufen tuh. Masuk yang Pro.
Gak main game dong. Ah, gimana sih kamu? Hmm. Oh, ini tempat sampahnya nih kayak. Oh, nanti dia buang ke tempat sampah. Habis itu diproses. Ya, ya, ya. Udah, masuk login dulu. Pelajaran betul, Ar. Lo mana loginnya? Hmm. Oh. Mana email kamu cepat? Ntar aku lihat ininya dulu. Ini ada nih. B1 Kenapa kamu restart? B1 W Z H M. Baik. Ini code chef ini, code chef. Ya kok chat emang? Kamu udah ini belum ganti password? Ya udah. Ntar aku H8. H8, H dan 4. Oke, aku kasih ke Ya sebentar Kak, lagi Iya, diurus. siapa, Mas? Update. Nah, belajar lah, Rimar. Ya ampun ya, semangat ya. Nah, ini benar sekarang. Udah sampai sini. Ya, ya. Terima kasih, Mas. Baca ya, baca pelan-pelan. Oke, N. Iya, terakhir ini deh yang N itu. Kalau N dua-duanya harus benar ya syaratnya. A lebih besar dari 5 dan A lebih kecil dari 10. Berarti true. Lihat dulu ke bawah apa ininya ya, apa perintahnya. Apa sih sebenarnya dia? Coba jika scroll. Ada or, ada not, ada and. Nah, ini ya. Variabelnya height. You are allowed to enter the water park only if your
print. Mm-mm. Gimana? Pokoknya ada and, ada or, sama ada not. Coba Arya isi. Jadi apa? Print. Hmm. Oh, gini berarti. Hmm, print condition. Print height lebih lebih besar dari 5 and height lebih kecil dari 10 gitu nggak sih? Ya, ini nggak sih? Ini height lebih besar dari 5 and Oh, oke. itu nggak sih? Tapi Kak Cika nggak tahu lebih perlu sama dengan nggak ya? Kita aja. Cobain. Jangan lupa angkanya. Iya. Ya, sambil ngecek Mikaela. Oh iya, ini belum. Mhm. Mhm. Oh, dia dibuang ke tempat sampah. Bagus. Nice. Terus habis itu gimana ya? Dibawa Digimanain sama Mika. Tapi nanti bakal diurai. bakal diurai ya. Maksudnya bikin visualisasinya ya? Gimana ya? Susah ya. Nggak bisa gambar. Eh, Atau hmm. dibawa trash can-nya. Terus Atau langsung atau jadi bubuk putih gitu atau gimana ya? Gimana visualisasi dia itu ya ini ya terproses ya. Kayak serpihan-serpihan gitu ya, kayak serpihan kertas gitu aja apa? itu sih. Iya. Atau gini Mik, eh ada transisi gitu ya. Jadi dia dari kayak gitu, terus dia memudar gitu loh. Jadi kayak apa transparansinya bertambah gitu, jadi kayak hilang gitu ya. Terus dia transition ke Bisa sih. jadi kayak serpi-serpi putih-putih gitu. Jadi ceritanya, oh iya terdekompos gitu. Nggak ngerti gimana ya? Atau bisa di factory terus diubah gitu. Tapi soalnya, Gambarnya rumit ah. oh, Kayaknya. yang simpel aja atau
Atau kayak awan kecil aja atau kayak kotak kecil. Atau taunya kalau itu dia gimana ya udah berubah ya. Ya atau gitu aja jadi transparan. Paling kau dah. Atau Freak. bikin bikin gini kayak yang Mika bikin kemarin yang dimakan turtle itu, Mik. Jadi dia punya beberapa spread mengecil 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 gitu, Mik. Jadi misalnya tadinya utuh mana tadi? Misalnya dia kan tadinya botol gini kan. Alah, gambar jelek banget. Misalnya nih botol ya, nih gini kan, botol. Ya gini. Terus udah gitu nanti misalnya eh dia dia mengecil gitu. Pokoknya jadi berserpih makin lama makin kecil makin kecil gitu, Mik. Tapi dirubah dari gambarnya aja di copy paste. Oh, Gimana ya? Bisa nggak ya diguntingin gitu? Jadi kayak kayak misalnya kayaknya aku punya ide. bisa nggak? Jadi dipocelin sini sini lepas, di sini dihapus aja pakai itu, pakai Oh, eraser. Nggak ngerti gitu apa ya? hmm. Nanti udah kalau udah berapa iterasi kan udah timbal makin kecil. Oh ya udahlah, udah sudah terdekompos gitu. Hmm. Atau Tapi ya kayak kasihan gitu. iya emang. Jika kemarin tuh bikin game ini, Mik, Tower Defense, terus ternyata sprite-nya terlalu lucu, nggak tega nembaknya. Ah, bikin game tapi sedih sendiri. Itu kan sedih kan, kasihan. Kayak kasihan gitu. Baperan, ay. Ya, dibikin swil-swil gitu, tapi Hmm. atau ya kalau mau memudar Kalau aja jadi maksud aku, apa ya? memudar aja tuh gimana? Jadi menghilang kayak Casper gitu. Transparansinya. Kalau si Casper kan jadi kayak oh hilang gitu. Ghosting gitu. Atau ini tuh. Hmm. Hmm. Naruh apa ini ya? Oh, Of my life because my friend keep telling me how good it is. However, a single portion of Tongkat costs around $10. nah ada yang tadi udah bisa belum? Eh, And ya that is Allah. all about making your money work. We don't just invest. Sometimes we live, eat. You never know what's good until you try something. Oke. So I take out all the money saved up to my money work for this one moment. Taste the Tongkat of my life. Yeah, I'm sharing this small portion with my sister because I'm too cheap to afford another one. But Ya what Allah, matters ya is semangat yeah, ya. taste the Tongkat of my life. The review says my friend says the best. Please blow my mind. Wow, I don't think I will ever come here for the next time. This is a nation that today I'm Oh gonna ya, give a benar. Ah, hmm, oke. Mhm. that it's a bit high for people. So you need to go on and roll your just wrong. It's not getting that beer. Could use the settle button, but I feel like he's staying by to get in the way. I'll say the first 10 he did. Naruto and Ichigo are pretty spot on. In fact, I put him at 100. They teamed up or gave their powers to the antagonist. There's no amount of plot armor that saves these versions. It saves the exact same protection. Teamed up to be unstoppable bad guys, or they just taken power. Which situation? If an evil Luffy could threaten the entire One Piece verse, what are the previous Yonko saying? The balance of power is just way too significant. I think Tanjiro and Gon are just way too high. I'd say 30% at best. Oh, And remain him. But if Tanjiro nice. became a demon and Gon became an ant, who stopped the duo with 7? That's Gojo and Saitama. I don't really think the 95 to 100. I'm gonna put him at 200. Kita ganti.
Jadi gimana idenya? Idenya Mikaela gimana? Aku ada ide. Ya, tapi agak rumit kayaknya. Nah nih. Tapi gambarnya bakal jelek banget. Enggak lah. Udah lah, Mik. Kalau dibanding sama Kak Cika mah udahlah. Enggak, aku nggak bisa Enggak. gambar banget. Kak Cika tuh udah gak bisa gambar, gak bisa. Font A. Ayo ya, gimana? Print A aja. True if the name is A or C. Oh ya, iya gimana sih? Print name sama dengan A. Oh ya, 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 terima kasih, makasih, makasih. A name serangan Ya. C. Gimana sih? Or name Bentar, tadi gimana? Oh, N. ya. Hmm? Bener kan? Kok nanti error? Oh, sama dengannya 2. Ya, double equation. Double apa namanya? Equal sign. Lumayan. Jika penasaran. Gitu Ben ya. Sama dengan No way, it's that. Iya, benar dah. Yes kan? Ah, Menarik. kesel deh. Kesel. Kesel. Ayo. Sekarang Kak Cika nggak ikut campur ya? Ya mana tuh ya? Hah? Gak mungkin dia mau dah. Tuh kan? Iya. It will print apa true atau false? A lebih Iya, kecil. False jadi kan? A lebih besar. True. Kan A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari 20. Terus dia N, berarti Oh true. iya. Nah, betul, 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 betul. Ayo, ayo. Ya, dia perbote apliknya. Oke.
Evaluate. Drink. Ya, pas dong. Nice. Lanjut. Lanjutkan. Lanjutkan. Hmm. What is the following expression? Yang mana coba? That's 11. That's still wrong. 8 times 3. Bener? Oh ya, ini yang X. Ini 2 pangkat 3 kan? ya. Oke, Pangkat. 40, 50. Oh ya. Calculate and output the area and perimeter of the thanks. Ah. Berat. Dulu nih. Oke. Cek, apa yang lagi ketik? Ketiknya dulu. Oh gitu. Terus idenya gimana sih, Mik? Yay. Cobain. Nice. Given the temperature, Oke, temperatur sekarang ada. Celsius Gimana yang minta? equals 30. Fahrenheit. Oh, Celsius times 9/5 plus 32. Oh ya, ya. belum dipernyap. Pengen dulu. Lupa di print. Lupa. Kodenya Mikael. M initialize to 5. N initialize to 6. Print. M bintang N.
Mm, 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 mm. Lanjut. Ini berapa? 6. Ya. Ini aja kan. Iya. Gampang ya? Jago Arya. Oke, lanjut. Ah, oke. Hmm, Ini aja nggak sih? Eh, Hmm, harusnya gitu. 6. Iya, bener tahu. Oh, bentar. Gitu? Enggak ya? Ya, Enggak, tapi bener gitu ya. Ntar 230 tuh 1430. As integers. 1615. Time 2 dikurangin time 1. Ih, bener loh. Kenapa salah ya? Using only. Oh, in minutes ya? Hah? Surprise attack really that strong? Time 2 1615. Well, maybe I hate it. 415. It's strong enough to deal damage to our dragon. Kok gitu ya? If you don't know, surprise attack strength is Time 1 sama dengan surprise attacks. Once you perform the surprise attack with it, a flashback. oh, harus dikali-kali nggak sih ya? I've spent all my life trying to get into society. He's also seemingly Coba ya. but he does not show any signs of super strength or similar. As you can see, he just has a simple sight and a low step. By the way, tomorrow I will reveal something big, so make sure to follow and subscribe. So surprise attack is done, and he definitely managed to surprise the dragon, but he did really do damage. Yet, because his strength is extremely unpredictable, holds the point by dodging himself. Now, does that damage to justice? Time And also leave a comment on question that next. Yes. difference in Python for P1 berapa? 1430. P2 415. 230. 1430 1615. Apa harus kita bagi-bagi dulu ya? Oh, udah selesai. Ntar dulu, harus dibagi-bagi nggak ya? Jadi mesti jadiin dulu jam.
Dijadiin menit dulu, baru dikurangin gitu. Hmm, Back to the giant bat. However, baiknya gimana? after promptly takes out the left hemisphere of your brain. Last feelings with me. I don't really know what I would do. Everything apparently. Luckily for you, the man bats are swift even help defend you. The man bats defend you day and night. You eventually become close with them. They consider you one of their own. Without judgment, you feel at home. You fall in love Kalau with them. kita jadiin menit With dulu the gimana ya? approval of their parents, you eventually marry them and become one of the man bats yourself. It's a peaceful life. Jam You got 1 sama 24 hours dengan here. 30. Hmm, 15. Boleh nggak sih dijadiin seperempat gitu? Bingung. Kok runtime error sih? Coba lagi deh. Harusnya setidaknya keluar hasil loh, bukan runtime error deh. Tungguin. Oh gini sih ya. Ini mah di refresh dulu ah. Ini mah englek. Lagi. Lanjut lagi. Nah. Orang answer ntar lo. Kalau itu dikurangin nggak bisa ya? Calculate the difference between time 2 minute on second difference. Oh, dibagi 60. Oh yeah, living in the high trees of the rainforest where I suck the sap out of the trees and eat bark. You're not an ant. That's not a functional lifestyle that's gonna jump from tree to tree and catch stray flying birds. How would you survive in the wild? Okay, the dragon. Where do you Kurangnya kurang. this isn't a bird. We're not. Nggak bisa diklik. Kurang-kurang. Alright, quick question. What Coba. kind of world do you think you live in? Do you think there's monkey villages? Second, what is sacrificing them to a gator gonna do? The gator doesn't Submit ya? Kok Kak Cika nggak bisa submit, sir? Nah. Oh, nggak bisa ya? Hah? Time? Oh. Yalah kelebihan. Sorry. Miss Cika, aku izin ke toilet. Boleh, Mikaela. Kasih tahu ya kalau udah selesai. Bye. Oke. Kak Cika standby. Lah. No answer. Kan 14.30 dikurang 16. 16 dikurang berarti 15 ya, 15. Apa dikali sih? Ntar dulu ya. Berarti kan kalau 24 hour itu kan 24.000 paling tinggi. Berarti paling kecil 0000 kan. Berarti kalau 16 ya, taruh. Kita pakai kemampuan umum. Harusnya berapa sih? Jadi kan 5 kan? 8 1 185. 185 dibagi 60 enggak?
3 menit. Itu berarti dia bedanya tuh 2 jam. In minutes ya, bukan detik ya. Sebenarnya harusnya 2.30 PM itu, ini berarti kan seharusnya 1 jam 45 menit ya berarti ya ini. Jawabannya tuh harusnya 1 jam 45 menit. Which is 135 menit ya. 115 menit ya harusnya. Gimana sih? Gimana ya? Tunggu. Gimana nguranginnya? Not looking that up. I'm gonna hedge my bets and say that is not something that should be on my search history. Ani Magi from UConn solving planet learning. Ani Magi. Are you Ntar dulu ya. kidding me? I cannot. 15.30 sampai Oh. 15.30 itu sejam. Ntar dulu. Berarti 14.30 sampai 15.30 sejam. Sejam setengah. Iya, 1 jam 45. 1 jam 45 itu 60 tambah 45. Berarti 60 tambah 45. 115 ya? Tapi ini kok enggak ya? Oh. Nggak bisa gitu karena bukan pecahan 10, harus pecahan 60. Berarti gini nggak sih ya? Harus di-convert dulu. Berarti 16.15 itu. Ini kan berarti 30 ya. Berarti kan 30 kurang 15 kan 15 ya. Ya kan? Nah. 2.15. Enggak, dipinjam. Jadi 1.15. Ngerti. Tapi gimana ngotretnya? Nggak bisa dikurangin gitu berarti. Lama. Coba ya gimana ngitungnya. Jadi per 60-an bukan per 10-an. Gimana coba gimana kita gitu. Kita nih ngimtik dulu ngimtik. La 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 la. Ya bentar Kak Cika buka pintu dulu tunggu. Sebentar. Hai. Ntar ngambil apa? Ngambil itu. Ngambil charger. Oke.
Dari bagaimanakah progresinya? Oh, harus dibagi 60 deh ya kayaknya. Ini ya, Mikael lagi ini ya. Hai. Gimana sih idenya, Mik? Jadi kayak gini nih, tunggu, gini, Hmm. tunggu, di restart dulu. Ini diklik, terus ke sampah, Ah, nanti giniin, terus nanti diubah, pinter Oh, bener. Disedot terus pinter terus ganti. Ini ceritanya jadi ganti. Oh iya. Kok ngide sih? Soalnya Karena aku kamu gitu. Tuh, berarti Mika mah soalnya jago sih. Maksudnya gimana ya? Imajinasinya tuh hebat gitu. Kalau Kak Cika mah, aduh ya Allah. Suruh bikin animasi Roblox nih misalnya, ya Allah, bodoh. Nggak bisa gitu. Maksudnya gimana ya gitu. Transitionnya kayak ini bagus tau idenya, Mik. Nah, di Kayak lomba gitu. tuh yang dicari yang gini justru. Jadi yang visualisasinya kuat. Terus codingnya smooth gitu. Udah dah. Pasti biasanya bagus. Miss. Lucu. Tapi itu berarti gimana? Oh, digeser aja ya sih itunya. Tapi Itu itu kan diganti pakai kostum. Jadi apa semua. ya, tapi tas gitu. Mana sih tadi? Mik mau lihat kode yang Berubah. ini dong yang itu nyedot. Oh iya berubah. Oh iya bener jadi tas. Lucu-lucu jadi tas plastik gitu ya. Lucu. Nanti itu ada yang dari tutup botolnya ya. Ini dari galon. Oh iya bener Mika pinter ya idenya. Ah ini mah beneran dari. Oh kok bisa merah? Wah lihat sekali. Iya benernya dari botol plastik bener ini. Iya idenya gitu jadi kayak sulap ya transition aja. Ya ya bagus 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 bagus. Good idea. Very very well. Oh 60 get duration terang. Arya ini gimana ya ngaranginnya? Ngaranginnya. Arya. Udah di skip. Tadi gimana ya yang 16.30 itu? Belum kecik beresin. Sekarang jam berapa, Kak? Nggak tahu Arya. Times up ya. Hmm, Oke. Mik, besok makasih. makasih Arya. Maaf ya kalau aku main game di tengah-tengah. Iya Aku Arya. agak kurang fokus. Iya Arya. Semangat ya ya. Iya. Ada Dah, Arya. Assalamualaikum. Salam. Mika kalau masih tanggung beresin dulu. Gak apa-apa. Mika besok masuk nggak Mika? Cika kirim link ke papa nih. Iya, besok masuk. Soalnya nggak Oke. tahu mau ngapain lagi di rumah, bosan. Besok mah bikin project aja yuk. Apa gitu. Oh, atau Boleh. mah bikin challenge aja. Tunggu ya, tunggu. Hold on. Challenge apa? Gimana? Ada. Kak Cika biasanya sambil taruh. Kita cari challenge ya. Tunggu. Na, 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 na. Tapi nih kalau ini, dia udah ada belum ya? Tapi ya harus yang Mika seneng sih. Tapi ini apa ya maksudnya? Oh, hold on. Scratch. Challenge. IBS.
Hmm. Kayaknya kalau Kak Cika bilang bikin game deh, Game? Mika tahu, tapi nggak tahu Kak Cika juga belum pernah berhasil, tapi nyoba. Mika tahu 2048 nggak? 2048. Hah? Tahu nggak? Game 2048. Atau yang ini Mik, yang sliding puzzle gitu. Tapi pakai Scratch kalau mau. Jadi latihan pemanas. Jadi kalau kalau 2048 tuh kayak gini loh Mik, yang misalnya ada kotak. Oh, yang itu yang kotak-kotak. Tapi itu susah sih. Jadi harus saya ada 2 sama 2 jadi 4, 4 tambah 4 jadi 8. Atau bikin Oh, misalnya kayaknya yang gampang tuh bikin gambar gini loh, yang misalnya gambarnya acak-acakan. Terus nanti tuh bisa digeser-geser, ini ke sini, ini ke sini. oh, Bisa. Atau bikin game apa ya yang oh, bikin tic-tac-toe, Mik. bisa. Tic-tac-toe rame loh. Ah, terserah kalau Mika, ya Mika nggak bosen tapi latihan coding. Yang saya challenging si Scratch ini. Kak Cika tuh lagi bikin project Scratch ini tuh yang apa sih? Mika pernah main nggak ya? Ya jadi kayak kita punya troops sama punya tower gitu ya. Nah, terus kita bikin tentara, terus kita attack tuh. Kalau towernya menang, jadi milik kita, kayak saling menjajah gitu loh. Nanti makin lama makin besar tuh kalau udah menguasai satu area itu menang gitu. Tapi capek juga itu, soalnya kan harus dihitung tuh spawning dihitung, terus nanti makin lama makin gede. Nanti next level harus nambah gede lagi. Atau bikin apa gitu ya. Terserah Mika deh. Atau ya sebelum lomba kayaknya ini dulu deh, challenge lomba aja dulu deh. Virtual Pet juga lucu nih. Platformer game. Biasanya kalau lomba itu temanya kayak gimana? Nah, kalau lomba tuh biasanya kayak yang tadi Mika bikin. Jadi katanya tentang polusi, recycling, terus misalnya tentang kebudayaan misalnya. Terus yang story gitu biasanya Mik yang menarik. Jadi kayak maksudnya gimana ya, ngajarin orang biar nggak oh, Kak Cika kemarin bikin gini Mik, beride sih. Jadi encourage orang, tapi belum selesai itu bikin supaya dia jangan naik kendaraan yang bensin gitu. Nah, itu jadi berarti orang kalau story gitu ya, orangnya nanti suruh milih misalnya, kamu hari ini mau kemana? Pilih naik sepeda, naik mobil, atau naik mobil listrik misalnya gitu. Nanti kalau dia naik sepeda berarti dia mengurangi emisi karbon sekian misalnya gitu loh. Tapi waktu itu lu belum mengerti konsepnya gimana, Mika mungkin idenya bagus deh. Jadi Kak Cika tuh bikin spawning gitu, Mik. Jadi random nih misalnya. Mobil listrik, sepeda, sama mobil biasa itu spawning random. Terus ada satu variabel yang ngukur gitu. Jadi saat ini tuh keadaan polusinya berapa. Semakin banyak mobil biasa, polusinya makin tinggi gitu. Iya. Terus nanti kalau misalnya kita memilih sesuatu yang nggak pakai mobil itu nanti polusinya turun. Gitulah, kira-kira gitulah mainin. Biasanya kalau lomba tuh kayak gitu, misalnya Interaktif. nggak ngerti ya kayak gitu. Atau gimana ya ngurangi kemacetan. Oh, Simulasi misalnya. eh apa naik naik kendaraan umum, jangan naik kayak gitu-gitu. Cuman emang kan idenya tuh udah umum. Yang bikin bagus itu yang kayak Mika gitu, visualisasinya bagus. Terus tapi yang story pilihan yang apa sih yang ketiga yang do nothing itu agak nggak make sense sih. itu make sense banget nih menurut Kak Cika. Masa mengerti Kenapa nggak make sense sih? gimana sih kayak Make sense aneh tahu, gitu. itu kan udah jelas maksudnya nggak diapa-apain Maksudnya gue. Kalau gue nggak diapa-apain, gue di sini loh forever gitu, dan forever tuh gue masih ada gitu. Kebayang? Udah itu poinnya dapet, orang tuh sampai hah iya juga ya. Terus kan ada mainin emosi kayak udah ganti musim, udah
berapa tahun, udah ngapain aja, ya kan? Iya, itu udah bagus kalau kata Kak Cika sudah oke banget. Itu disimpan aja, Mik, jadi portfolio kalau ada lomba bisa di finishing. Ya misalnya kalau ada lomba yang eh, harus disubmit gitu atau apa, ini bagus idenya, ya itu. Atau apa misalnya, oh ada lagi misalnya, oh gini, bisa juga gini, tapi Kak Cika nggak tahu ya visualisasinya cuma ide. Misalnya kita given nih satu kota nih, Mik. Kotanya landscape, ada kota lah gitu ya. Terus di situ ada berapa populasi penduduk, terus ada berapa mobil, ada berapa sepeda, misalnya ada berapa apa. Nah, terus udah gitu ada indikator polusinya segimana gitu. Terus nanti kita bisa take action nih, mau nanam tanaman atau mau bikin mall baru misalnya. Kalau bikin mall baru, berarti makin nggak ada nih, makin jelek nih gitu. Polusi udara semakin meningkat karena tidak ada penghijauan. Nah, kalau misalnya kita nanam tanaman, nanti polusinya menurun gitu. Terus nanti ngapain lagi nih biar kita bisa nurunin polusinya? Misalnya apa ya? Misalnya gitu, nambahin kendaraan listrik, orang jangan naik kendaraan sendiri-sendiri gitu loh, kayak gitu. Tapi memang bisa dibikin kompleks banget, bisa dibikin simple banget nih. Kayak Mika gini kan sebenarnya simple ya, cuman eksekusinya rapi gitu. Kalau Kak Cika mah ide aja, cuman pas suruh bikin botak. Mikirin visualisasinya mesti gimana gitu. Ya kan kayak gitu-gitu deh pokoknya. Atau apa lagi ya yang atau biasanya ukur ini apa air, udara sama tanah biasanya. Jadi polusi udara, polusi air, terus apalah masalah misalnya kemacetan. Ya kayak gitu-gitu. Kalau lomba mah terus suruh kasih inovasi. Tapi sebenarnya Scratch itu bisa juga kalau Mika mau. Tapi mah kemana pakai funkable ya? Kalau di Scratch tuh kita bisa pakai AI nggak sih, kayak deteksi ekspresi wajah gitu atau gambar. Bisa deh. Oh, Mik, besok deh Kak Cika kasih itu deh kalau Mika bosan. Kak Cika kasih project yang ada machine learning-nya mau nggak? Jadi Mika bisa biar dapat ide juga mau nggak? Tapi itu pakai Scratch juga bisa. Ya, besok Kak Cika bikirin akun yang ada machine learning-nya ya. Oke. Jadi Mika belajar machine learning. Ini aku pengen punya tasnya. Buat aku aja. Ya Allah lucu. Ya Allah lucunya, ya Allah. Ya Allah lucu banget. Pakai muka Oh iya, pula. aku sekarang Apa? dulu ya, Miss. Soalnya aku harus makan Yuk, ya udah. dinner. Dadah. Oke, Sampai besok ya, Mik. thank you, Miss. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Thank you. You juga, Mika. Bye.